Happy Sunday mga ka-farmers! Hello! So, nagburas na ti tarong nga kabsat. Nabiyaga na gada yung mga tarong nga sinibsibuga ko. Nanda nagsabsabong idin, nadi makdakil. Game idin na tudwanin. Nagsisibo nga damit din. Ano tin harvest ko kakabsat ni. Dabilog nga kwa. So, idea mo bilog ato nga kulay green kit naging purple mitin. So dagitoy aputi si daot tata. Ni nakamit doggy. So kititi si daot tata. Nya aputi may comment yung aloto na dagitoy. Prito when no pinakbet. Dagi silig kat. Awampay. Sabong dapay lang. So ate aputi harvest ko. Ti mano lang apuon. Ano lang nga po na ito, duwa lang or talo lang, nagkakaabay da. So eto guys, nalalak habang agap-kapi nakit na panak nagpuros guys. Kapi tayo tingting na aldawan. Okay, sino mayat? Titarong fresh from the farm. Walang halong chemical, walang insecticide, walang pesticide. All organic. Okay? Comment down below kung anya tiluto na. Torta ba? Nilinta? Prenito? Weno pakbet? Comment down below.